হ্যালো গাইস, আজকে আমরা নিয়ে চলেছি আলুর তরকারি ভিডিও। চ্যানেলে যদি নতুন হন তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেন। তেলে দিয়ে দিবেন সম্বরা, লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ভালো করে ভেজে নেবেন। আলু, পেঁপে, টমেটো কেটে রাখা আছে সেটা দিয়ে দেবো, ভালো করে ভেজে নেব। হলুদ, স্বাদ মতো লবণ। बोलती है ओ सनम ओ सनम ओ मेरे सनम मोहब्बत के सफर में ये सहारा है वफा के साहिलों का ये किनारा है बादलों से ऊंची उड़ान उनकी सबसे अलग पहचान उनकी आलूटा যেটা হয়ে গেছে নামিয়ে নেবো। 3 মিনিট সাথে কারণ সাথে 20 টাকা চলবে। बादलों से ऊंची